with the sky in my eyes. No plans, just chasing the highs. Throw my shoes off, feel the ground. We're going places, not slowing down. Every mile's a memory. Every laugh is wild and free. Got my people right beside. This is how it feels to be alive. Minute. So guys, lagaw-lagaw. Lagaw-lagaw. Tapos lagaw-lagaw. I don't know. It's not even Bisaya. It's like Lagaw-lagaw. lagaw-lagaw. Henan. Christina's. Kala ko Christmas. Ako din. First thought of it is Mamaya puntahan tayo natin. yan, Boracay. Picture ka? Para parang galing ka talaga nagtangalan. Mainit? Mamaya. Maya. Punta na tayo dun ipaduloy. But I guess ano na yan. Tanggalin na yan. Oo. Mainit pa eh. Tingnan natin. Ano yan? Tingnan natin kung ano. So, mainit. Sabog. Diba? Hi, Boracay. Hindi kita. Ay, di dapat yung sa dito. Mag-live na. Mag-live ako na dito. Wala akong signal. Ilipat sa mobile. Ilang? Oh. Stand na nagla. Tara. Abo. 20 per head. Picture lang yan ha. Oo. Ganda na pala natin ang camera natin, no? Dimo. Shakies. Ayun pa. Sakit pa sa mata. So, Sama tayo. how can you describe it? It's good. Yun. Ayan. Sa instant. Nung nagpunta kami dito, wala masyadong ganun, no? Wala masyadong sorry. Naubo po eh. Welcome guys to Boracay. What can you say about Boracay? Is this your first time in Boracay? Yes. Can you tell what is your first impression? It's nice. Oh, basang-basa ka na talaga ah.
Wala ka to dati? Depende sa ere. Yung sa station 1 anto na ano naman nawala na. Ang layo ng ano. May mga lumot-lumot siya at the moment. Some area may mga lumot, some wala. Pero ano pa pagid? Mainit pa ngayon guys. Nahirapan pa ako magsalita. But eventually, this lumot will turn into sand. You know, just like this. You see? It's like this. See? You see it? Very good job, Ambassador in Paradise. Amazing, amazing place. So, Amazing. It's amazing price to me. is it niyog? Is it niyog or palm tree? It's niyog. It's niyog. It's niyog, guys. But it has the feel of like palm tree, you know. But it's niyog. Magsalita ka. Magsalita ka. Pagkasalitan mo ako. Nice. Nice. Nakahina ako. Oh, ang ganda dyan, oh. Oh, kasi nga, ano siya? Hotel siya talaga eh. Oh, dyan tayo next time. Sige. Wow, naka Di, ano lang yun, sa ano lang yun. lens, ano yun. Sa ano lang yun, TikTok. Meron ba? Oh, Lens, oh, times 20 na ano, zoom. zoom lens. Pinibanta, tag 300 plus. See? Oh, actually guys, we are hunting foreigners now. Or AFAM hunting. Wow! Apang area yata. Dito ang maganda guys. Dito ang mga pang ano, Bigatin. oh, mga pang bigatin na ano. Dito siguro yung mga mahal-mahal ba?